Hello guys, maglalaro tayo ni Mila Sash. Ito. Hello, nag-hello na. Ay, sorry. I am making a vid. I'm making a vid. Okay. Buti nga hindi nasad. Okay. This is my best friend. Hi. I'm making a vid. Post mo. Okay, big letter. Okay. Okay, masaya na. Okay, masaya. Ayan, galit kasi yan. Galit kay GM. Tapos ka na. Di pa. Bakit? Di pa, bakit? Tapos ka na. Hindi pa nga. Di pa. A. Ano A? A? What do you mean A? Okay daw, okay. Mga Englisher, siya Englisher, ako Tagalogin. Tignan mo. Bakit? Nice. Ako nga 1,000. Hindi ko suspend yung money ko kasi sinesave ko yan para dito sa power na to. Gusto ko kasi yung ano. Ayan yung x-ray. Sorry, hindi x-ray. Ayan yung ghost. Ha? Tags. Ha? Tags. Hashtag. Like for part 2. Bye-bye.